Christmas! Oh, Pasko na. Merry Christmas! Pasko na. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Oh, bukasan na regalo. Game na, game. O, tara matutod na kayo. Tara, tudtod. Giving na ba? Gift giving. Vlog na, oh. Gift giving na. Let's open our gifts. Merry Christmas, Carol. Merry Christmas, Carol. Oh, bigyan na ng regalo. Ready na kayo? Lang ba? Okay. Ready na, ready? Carol, ayun oh, natutulog pa. Huwag kang magka-cry, Carol. Yan. Nasugot ako. Malabi ka, Jason. Ha? O, game. Gifts na. Gifts. Third na. Caroline, gifts na. Tara, dyan eh. Papayaan mo yung bola. O, game. Sige, muna na kayo. Sino mauna? O, mauna na si Rad. So. Caroline. May regalan na. Sino kami kay regalan? May gift na. O, next. Nagising na. O, next. Sabay. Dapat masaya kayo nagbubukas. Masaya ha. Masaya. Caroline! Ha? Uy, Caroline, may sobre. Caroline, no? May sobre. May unang sobre si Carol. Kanina to. Sige. Thank you. Open your gifts. Uy, yan, thanks. Balo kaya tayo niya. Maraming regalo niyan. Saan niya? Yan, oh. Saan niya yung mga gift niya? Lagyan ng kuya. Kuya, crop top. Ayun. Ano kaya yan? Papa JD, sa inyo po. Yun? Merry Christmas. Merry Christmas. May mga regalo na sila, oh. Yun. Unang regalo. Salamat. Yan. Andre, Ayun, may message. okay lang ba? Ayun. Parang nasa TV, ne? Merry Christmas, oh. Exchange gift na ba? Exchange gift na. Exchange gift? Exchange. Ano na ako, no? Merry Christmas. Ah, exchange gift. Ha? Ikaw na yung hapunod. Ano yung pala yung hapunod na? Parang nagpalitan, ano lang siguro. Ay, may regalo pala sa Samsung. Ba? Ba, may regalo. Ang daming regalo, ah. Bawi! Ayan, nawala akong Ba, may regalo din. Thank you, yan. Nasa pa yung mga ibang regalo. Ang dami pa. Ang dami pa niyan, ah. Raj. Uy! To Raj from Jason. Siya pala yung mga bunot. Ayun. Thank you, Jason. Thank you, Jason. Merry Christmas. Yun, Merry ano Christmas, masabi Jason. niya? Yun, Merry Christmas. Merry Christmas daw. Buksan niya, sabay-sabay tayo magbukas, ha? Nakapako na eh. Sino kayo mga bemps? Uy! Thanks, Jing. Sino na ibibigyan mo regalo?
Saan ba? Abili ko. Ang dami ng mga regalo. Wow, Nathan, may regalo pa. Janine, no? Ha? Ano masasabi mo sa gift mo? Ano kaya yan? Hindi ko alam. Surprise. Uy. Paldo ah, paldo. Caroline, dami na gift po. Wow, dang. Ano kaya yan? May deodorant dyan, tsaka pabango? Dito Justin. Feeling ko Lego. Lego? Ah, buksan mo, hinga Lego. Si Carol, ano yung gift niya? Ba, may sobre na naman si Caroline. May pasobre, oh. So, ano masasabi sa gift niya? What can you say sa What gift can you mo? say? You like your gifts? You like your gift ba? Thank you po sa bagong washing machine. Bagong washing machine daw. Doon. Si Caroline, ano masasabi mo sa gift mo? washing machine. Okay. Portable. Ano masasabi ka sa gift mo, Carol? Sa mga gift. Si Sam. Ayun. Bigyan niyo pa yung mga gifts niyo. Ha? Sabay-sabay tayo magbukas, ha? Wow, siya pala yung nabunot na. Oh. Yan tala bukas. Thank you. Thank you. Dito natin. Oh, okay. Oh. Open yun eh. Mamaya, sabay-sabay tayo, ne? Masaya kayo, ha? Masaya dapat. Masaya. Masaya dapat. Okay. 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 Pag ganito na po. Kaya, may gifts mo. Ha? Kaya akong mag-vlog. Yan. Oh, ayan na yung mga gifts mo. Bawi yun, papinunas yung camera, no? Mamiyan yan. Anong basa? Upgrade. Wow, kanina yan. Laki niyan ah. Sapatos. Pitaki yan. Monito. Ha? Ito yung pang gift? Wow, bawi ka ha. Wala ako, ha? Paldo ya, paldo. Saya. Meron. Thank you. Wow, Bebsh. Wow, Zion. Wow, bawi. Aba, bawi. Parang alpaka yan eh. Ano yung pangalan nila eh? Nakatanggap ng gift. Datang mabaling nga gifts. Yan. Wow, thanks. Kayo. Nag-take over. Ay, mag-take over vlog. Wow, thanks. Thank you, boy. Deodorant yan. Thank you. Para meron lang tayong deodorant. Mukha ka deodorant. Nagising na namin. Dami mo na gifts ha? Ayun na lahat no? Ay, bawi ka. Buti sa sa paking stroller. Sa paking stroller. Kasama niyo siguro. Galita mo, Jun. Ay, ka! Sinabi ko na pala nila. Thank you. Regalo. Ako na eh, kaya binalot na yung Kenny eh. Kaya nagbalo na nangyayari. Sino kayo nga po ng kalungan yan? Ano yung Arian? Bukla nyo na lang. Open na. Open nyo na. Oh, bawi. Nag-take over. Grabe yung deal. Ay, hindi ko body spray. Ate Cindy. Ay, thank you. Ba, bawi oh. Masaya ka pa? Yuma, nasabi mo. Thank you. Adin pa ka rin. Ay, wait lang. Janine. Si Anin. Ay, wala kakalingwa mo. Crop top yari yan. Hey, damn. Ate. Ayen. 3, 4, 5, 6, 7.
Thanks, guys. Uy, malaring gift ko kaya kayo ah. Ah, wait. Wow! What is this? Uy, malaring gift ko kaya kayo ah. Ano yung swerte kayo yung pipirasa mo lang rin? Oh my God! Face towel! Nagawa mo. Kaya tunay guys. Sige, mahalat kayo. Kaya ako maglinis. Ikaw maglinis mo. Maglinis. Ah, muli siya. Ngayon niya laman. Kopi ko. Bench niya ka mag-coffee ko. Happy ko. Mapalawe maluwal men. Woo! Ball. I love you, Jinky Malago. Ay, confirm. Mami, dalawa na niya yung guitar stand. Ay, talaga may item talaga. Ano mong ilagay? Kasi ba dyan yun? From a bag. Thank you, Nin. Pang gym to? Oh, nice. Thank you. Nakakatik! Love takeover. Ay, chocolate yun eh. Pati ang gift ko. Bye-bye! Merry Christmas! Merry Love Christmas! ya! Love ya! O, sige, baka na kayo. Arian! Where are you? Arian! I love you so much. Ano? Wait ka na yan, ha? Wait ka. Ah, gusto mo yan? Chess. Dalawa na niya niya, ano ko? Yung chessboard ko. Ang dami niyang gift later. Open na din yung gift. Red belt. Sana po kasi Ganito ko ulit. Unboxing time. Siya mo ilalagay oh? Joe Arthur. Lisan nila buksan nito ah. Dalawa na yung ano ko. Guitar stand. Buksan nito din. Kaya tao bigyan na regalo ko eh. Ako yung nagbalan niya. Ay, go. Thank you. Hirap punitin. Nakira siya kayo. Love takeover. Woo! I like this. I like it. I like it. Good. Wow. Eh, may gaga, makapit yung gift. Carol din, may gifts na ikaw. Alam mo, ang dito niyo. Ayan. Ah, Ball pen. Ball pen. I like. Ball pen. Ballpen? doon na kayo? Merry Christmas. Thank you, Jing. Wala mo, ayaw pa naman regalo. Ayaw pa naman regalo mo. Saguli mo. Mamaya pa. Tasha, ma? Hello. Damn. Aguinaldo. Woo! Ay, wala. Slippers. Bawin ako. Ah, sabi mo. Masaya. Masaya. Yeah. Kaya ka, Jing? Ah, thank you. Sa tingin kaya regalo ma. Wow,
ba? Burike talaga. Nice. Hindi na mo eh. Wala na ngayon. Wala na ngayon. 15. Mapalwa na ako. Pagkakay na lang po. Masakyan na kayo mga paliga. Bilisan mo, Nate. Rush, rush, rush. Grabe yun, nandito si Starlight. Oo, kami pwede. Tuloy ang pending. Tuloy mo. More kami for Caroline. Nalit ko na lang. More kami. Bye, bye, bye. Ate Aguinaldo. Ang daming Aguinaldo. Yan pala ang regalo. Ay, ginagay. Ma, ginagay. TV with birth certificate. Wow. Iniyak yan. Message, message. Message. Bawi. Ay. Netflix, YouTube. Eh, nakamatutod ka na. Eh, niluluan lalo kayo. Nakaluwan na. Iyak yun. Nice one. Thank you. Yay. Oh, unboxing. Unbox na pa. Unboxing. Ginagawa. Unbox na kayo install. Okay, smell pa. Kiss me ka no. Kiss me ka no. Ay. MMK. Siyempre, Papa. Oh, kiss me papa. Kiss me papa. Kiss me papa. Oh, unboxing. Unboxing. Vaccine, sabay install. With free Netflix yun. Kaya pala ma-upload yung video. Eh, ma-video pala. Nang message mo. Uy, mama. Nang message. Mama. Oh, ito yung Google. Putang ko sa anong masaya eh. Baka mo na masaya yan. Masaya, Ma. Masaya ka ma. Kahit pag-wish ko lang yun. Nagpanadyan ko lang appliance. Nagpanadyan ko appliance. Sa pangkabuhay showcase. Kung meron ka mag-blast. Oh, unboxing. Salamat po sa wish ko. Message pa, message. Laking TV, 43 inch. May sounds you? Pwede na. May music mo? Google TV na. Kesa sa nanonood siya sa TV. Nababati siya. Ooh, unboxing. Pagbuhat pala mo. Ayun. Ayan na. Nangasabi mo, Caroline. Saya ka, Caroline. Regalo mong TV. Oh, thank you, Ken TV. Ay, regalo ko kaya kapit mo na ba? Atin pa kaya tate. Ate Pamela ka. Lagi sila sa Caroline. Dahan-dahan kayo dyan, ha? Okay, Jeremy, sa
Video talang gift. Wibawi dami. Treatment yun ang binya ko kaya ka. Treatment yun. Okay? Nandin, sabi ng... Wish ko lang ito sa'yo. Ay, pagkatin ako. Wala mo lang din. Crop top. Crop top yun, eh. Dami, crop top. Ako pa, parang guys, mo ba? Sindihan mo na yan. Bigyan mo na, kaya Netflix. Netflix yan. 20 Lagay minutes. po natin yung stand para ano makita. Ate po installment. 20 minutes. Demo. Okay, sabihan mo na Merry Ma'am, Christmas. testing po natin kung gumagana. Merry Christmas na. Bye kayo, bente. Outro na ini. Outro na ini. Yung vlog. Outro. Bye. Merry Christmas po. Uy, karakal na pero. Karakal na pero ang Caroline, no? Ay, nag-TV. Agad na setup na kayo. Ay, Setup na. Kaso, Okay na? Bye-bye. Bye-bye na kayo yung vlog. Bye-bye na kayo yung vlog. Bye-bye. sasabi